Hi, hello everybody. Welcome to my YouTube channel, What the Bible Says God Says. And welcome also sa atong ika-9 nga lesson, online Bible study na to about the life and personality of Christ. So, unas tanan akong gipasalamatan ang Ginoo sa iyahang pagkamatinud-anon, sa iyang pagkamaayo, sa pag-preserve sa ato ang kinabuhi, pagtagbo sa atong gikinahanglan, o pagpahilo na usab sa tanang mga butang. So ni anata sa ato ang bag-ong akomodasyon, mga kaigsunan ko kay galaan. Mapasalamaton akong dako sa atong buhi nga Dios nga naka-transfer gyud mi diri gikan dito og nga medyo dako-dako ni nga establishment o building, mga kaigsunan ko kay galaan. So lipay ko nga wala ta gipasagdan sa Ginoo. Also lipay pug ko sa management sa Southern Philippines Medical Center nga padayon nga naga paluyo kanamo nga mga frontliners bisan pa man sa amo ang mga accommodations o mga pagkaon, uban pa namo nga mga gikinahanglan. So akong gipasalamatan ang Ginoo nining tanan. Now before ta moadto sa ato ang lesson proper, mga kaigsoon kong kingalaan, ato sang awitan ang atong buhi nga Dios. So manganta sa ta kamo nga kabalo ani nga kanta, pwede mo makasabay sa ko pagkanta. Gituyo na ko ni siya nga kanta akong gipili para nga daghan ang makabalo ani nga muawit. So kumo ni siya nga awit, popular kay ni siya nga song. Ikat pa ni kaniadto, medyo karaan na ni siya nga kanta, pero okay gihapon siya nga alawiton kay para man sa atong buhi nga Dios. So ang title ani nga kanta, mga kaigsoon ko kagalaan, Lift Up Your Hands. Popularized ni siya ni Basil Valdez. Life is not that old, that bad, my friend. Oh, if you believe in yourself, if you believe there's someone who walks through life with you, you'll never be alone. Just learn to reach out and open your heart. Lift up your hands to God, and He'll show you the way. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads, for the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. When you feel the world is tumbling down on you, and you have no one that you can hold on to, just face the rising sun, and you'll see hope, and there's no need to run. Lift up your hands to God, and He'll make you feel alright. And He said, cast your burdens upon me,
those who are here will lead thee. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads, for the yoke will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. And he said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. Praise God. We praise your holy name, Lord. Salamat Ginoo sa rest, kapahulayan amahan. May mong gisaad alang kanila o Dios nga moduol diha kanimo. Salamat amahan sa imong mga saad. Salamat Ginoo sa langit nung imbitasyon. Alang kanila nga dunay mga kabugat sa ilang kasing-kasing o kinabuhi nga gidala nining mga takna. Kami makahimo sa pagduol diha kanimo Lord anytime. Salamat ining dako nga opportunity amahan. Salamat to sa Lord, i-bless mo kining online na mo nga Bible study. Lord, I pray alam sa imong langit mong kaalam mo kay balo. And also Lord, i-open up, Father God in heaven, ang among spiritual eyes of understanding, Lord, para nga among masabtan ng imong mga pulong amahan nga langit nun. Ihatag mo kanamo ang kasing-kasing andam sa pagdawat sa kamatuoran. In the name of Jesus, salamat sa imong Holy Spirit, Lord, which is our master teacher this evening hour. We recognize, Ginoo, nga walay among mahimo kung wala ikaw. Salamat sa imong pagabuhaton, Lord. We commit all these things to you. In Jesus' name. Amen. Okay, welcome sa ato ang ninth lesson. Actually, ika-upat pa lang ni siya nga lesson sa soteriology at sa Christology. 9 kung i-appeal na to ang unsa ni ang katong ato ang soteriology study about salvation. So again, ato padayon na to ang pagtuon sa mahitungod sa kinabuhi o persona sa atong Ginoong Hesukristo, His deity and humanity, or the deity and humanity of Christ. Mao na karon ang akong i-share sa inyo ang iyang pagka-Dios o ang iyang pagkatao. We all know from our previous lessons nga si Christ nagbaton og dual nature. Ang iyang pagka-Dios from His Father side, the Holy Spirit God, o ang iyang pagkatao from His Mother side, kang Maria, Birhen Maria nga tao. So kining duha, Father side niya o Mother side, tao og Dios, nagkahiusa diha sa persona sa atong Ginoong Jesucristo. So gitawag kini siya sa mga theologians nga hypostatic union. Misteryosong panaghiusa sa duha ka matang sa kinaiya, tao ug Dios, diha sa persona sa atong Ginoong Jesucristo. Karong gabi na akong i-share sa inyo ang mga manifestations in the Gospels gikan sa Matthew, Mark, Luke, and John sa duha ka natures sa atong Ginoong Hesukristo diha sa iyang kinabuhi o hangtod na sa iyang earthly ministry ang iskutan sumala sa balaang kasulatan. Now ingon nga Dios sa ako nang gikaingon, or no, una atong tagdon, ingon nga tao sa ako nang gikaingon. There are but 9 verses in the Bible nga nagpamatuod nga tao gyud ang atong Ginoong Kristo. Di modo ingon nga tao atong mabasahan nga na tao siya,
gituli siya, ikatulo ka adlaw gihalad siya, ikawalo ka adlaw sumala sa nabatasan sa mga Hudiyo. Unya miabot usab ang panahonan sumala sa record sa Gospels nga gikapoy siya. Mabasahan po nato nga nakatulog siya, mabasahan nato nga gigutom siya, giuhaw, naguol siya, mihilak siya, nasakitan siya, atong mabasahan nga gilansang siya sa cross ug namatay, so on and so forth. Doon na pa'y daghan. Kining mga butanga, these are the manifestations, mga talimadon o mga pagpasundayag, mga butanga na hitabo sa iyang kinabuhi, ingon nga tao siya. In the other hand, as God, sa iyang father side, sa ako nang gikaingon, there are 13 verses in the Bible nga nag-prove ni ini nga claim nga Diyos si Kristo. Now, ingon nga Diyos si Kristo, atong mabasahan usab na siya nabanhaw gikan sa mga minatay, siya nakalakaw ibabaw sa dagat, siya nagpakaon sa libuan ka mga katawhan, sa duha lamang ka isda og 5 ka tinapay. Atong mabasahan sa Gospels nga nag-ayo siya og mga masakiton. Mabasahan nato sa Gospels nga nagbuhat siya og mga katingalahang butang. Mabasa nato sa Gospels nga nakasunod siya sa tinakpan nga mga lawak. Tinakpan nga lawak sa dihang nagkatigo mangyang mga tinunan gumikan sa kahadlok sa mga paglutos bato kanila sa mga Hudiyo. So dito sila sulod sa tapak nga lawak na tinakpan. Nagtigo matupa sa balaang kasulatan. Ang atong Ginoong Kristo matupa sa kasaysayan misulod bisan kung ang lawak gitakpan. So atong mabasahan sa Ebanghelyo usab nga ang atong Ginoong Kristo nasayod sa mga huna-huna sa mga tao. Nasayod usab siya sa mga butang umalabot. O ato usab mabasahan sa Ebanghelyo nga siya mikayab. Dito mabasa usab nato na sa unang bahin sa libro sa mga buhat sa mga apostoles. Siya mikayab padulong sa langit. Unya nagsaad pagid siya nga mobalik pag-usab aron kuhaon kita niya nga iyang mga katawhan matud pa niya aron diin gani siya ato usab kita uban kaniya. So kini nga mga butanga nga akong gihisgutan, mga manifestasyon kini sa iya nga pagka-Dios. Naay manifestasyon sa iyang pagkatao, naapoy manifestasyon sa pagka-Dios. Dili ta pwede mo ingon nga ang atong tan-aw kang Kristo tao ra gyud, no? Dili pwede nga tao ra gyud. Kay dili man siya anak ni Jose sumala sa atong previous lesson. Dili si Ginoong Hesus dili anak ni Maria kang Jose. Si Ginoong Hesus anak ni Maria sa Holy Spirit. So dili ta pwedeng mo ingon nga si Kristo tao ra gyud. Si Kristo dili Dios. Mabita na nga itong mga higala nga INC. Dili in conflict. Iglesia ni Kristo. Ato mga higala mo ingon nga kung tinuod pa nga Dios si Kristo, nganong gigutom? Kung tinuod pa nga Dios si Kristo, nganong giuhaw? Nganong mihilak? Nganong nasakitan? Nganong gituli? Kung Dios si Kristo, no? Nganong namatay man siya? Nganong gilansang man sa krus o nalansang man siya sa krus kung Dios pa siya? So dili pwede ingon na to ang argumentations, no? Kung siya namatay, kung siya gilansang, kung siya gikapoy, gigutom, uban pa nga mga manifestasyon, mga kaigsoon ko diha na sa iyang pagkatao nga side, sa iyang mother side na. Pero sa iyang father side, excuse me, nagya po yung mga manifestasyon. Kay kung moingon ta nga si Kristo, tao ra gyud, pwede po ato silang sumbalikon pag ingon nga kung tao ra si Kristo nganong nakalakaw man ibabaw sa dagat. Kung tao ra si Kristo nganong nakasulod man sa tinakpan nga lawak. Kung tao ra si Kristo nganong nasayod man siya sunahona sa mga tao. Di ba? Kung tao ra si Kristo nganong nakakayab man siya sa langit, unya nagsaad pagid nga mobalik pag-usab. So, dunay mga nagkadaiya nga mga tinan-awan may tungod sa persona sa atong Hesus Kristo. Pero dalhon ko kamo sa tinan-awan sumala sa balaang kasulatan. Kung unsay tan-aw dinhi mga kaigsunan ko sa pulong sa Ginoo kabahin na sa pagkatao o persona sa atong Ginoong Kristo. Now, akong ihatag sa inyo ang practical nga clue or hints to understand the very nature of Christ in the Bible. Para nga di ta maglisod pagsabot, no? Kita nga doon na mga Biblia
mubasa magitag mga Biblia, no? Atong mga mabasahan nato ning mga butanga. May nang akong i-explain daan sa inyo ha, para nga di mo malibok mong igsoon ko kigalaan. Now, mao ni ang unang clue akong ihatag sa inyo ha. Kung doon na kay mabasa, inibasa nimo sa Biblia. Kung doon na kay mabasa sa Biblia, nga dili arang mahimo sa usa ka tawo, apan nahimo sa atong Ginoong Hesukristo, nagpadayag kini sa iyang pagka-Dios. Di man ina. Kung doon na kay mabasa sa Biblia, nga dili arang mahimo sa usa ka tawo, apan nahimo sa atong Ginoong Hesukristo, nagpadayag kini nga mga buhat nga siya usa ka Dios. Sa laing bahin, kung doon na kay mabasa sa Biblia nga imposibleng mahitabo sa usa ka Dios, apan nahitabo diha sa kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo, nagpadayag kini sa iyang pagkatao. Akong utrohon, kung doon na kay mabasa sa Biblia nga imposibleng mahitabo sa usa ka Dios, sama sa namatay, sama sa gigutom, no, uban pa nga akong diskutan sa unahan. Kung doon na kay mabasa sa Biblia nga imposibleng mahitabo sa usa ka Dios, apan nahitabo diha sa kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo, nagpadayag kini mga kaigsunan kong kahigalaan sa iyang pagkatao. No? Na iyang pagka-Dios gipasundayag, na iyang pagkatao gipasundayag. So klaro og tataw, duha gyud. Kini duha gyud ka nature mo mag-uban gyud ni siya mga kaigsunan ko diha sa kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo. Now, nay akong i-share sa inyo nga mga critical reasonings o line of argumentations why nga si Kristo dili Dios para sa ilaha. Actually, mga kaigsunan ko kahigalaan, wala tay bersikulong mabasa sa Biblia nga si Kristo dili Dios. Timan ina ninyo, daghan tag bersikulong mabasa nga si Kristo tao, pero wala kay bersikulong mabasa bisag isa litra por litrang nag-ingon nga si Kristo dili Dios. Di man ina, daghantag mabasa nga si Kristo tao, daghantag mabasa nga si Kristo Dios. Puros ni siya tinuod kay mabasa sa Biblia. Now, ang unang line of argumentation, critical reasoning or line of argumentations sa atong mga higala mga kaigsunan ko nga dili mo tuo nga si Kristo Dios, mao kini. Si Kristo dili Dios because he was described in the Bible as a man. Matud nila, si Kristo dili Dios. Kay mabasa nato sa Biblia nga si Kristo tao. 1 Timoteo 2:15 mao kini ang bersikulo. Kay adunay usara ka Dios ug adunay usara ka tigpataliwala sa Dios ug sa mga tao. Nga mao ang tao nga si Hesukristo. Mao ang tao nga si Hesukristo. Mao nang ilang gibarugan ra. Dili na sila mo tuo sa uban pang mga bersikulo nga mas daghan pa kaysa mga bersikulong tao si Kristo. Mga kaigsunan ko nga Dios si Kristo, dili na sila matuo. Kay mabasa man nga tao na gid na para sa ilaha. Igsoon ko higala nga nagtanaw ani nga Bible study nato. Kung ikaw usa man ka tao nga dili mo tuo nga Dios si Kristo tungod kay mabasa nga tao, paminawa ang akong explanation sa imuha. Ang pagkamabasa sa Biblia nga tao si Kristo dili basihanan nga dili na siya Dios. Timan ini. Ang pagkamabasa sa Biblia nga tao dili mo ibasihanan nga dili na siya Dios. Klaro. Kay kung mao ang imong argumentation nga basta mabasa nga tao dili na Dios, mugawas karon dinhi ani nga panagtuon na wala kay Dios. Kay nga naman, ako mang mapamatud-an ug ako mang mabasa sa Biblia nga ang Dios o ang Amahan si Jehova tao. Dili kay porke mabasa nga tao, hinumdumi ni. Dili kay porke mabasa nga tao dili na Dios. Sayop na, sayop. Dili kay porke mabasa nga tao dili na Dios. Kay akong mabasa nga si Jehova tao. Okay, kamo nga dunay Bible, tanawan ninyo ni. Exodus 15 versikulo 3 nag-ingon, si Jehova mao'y tao sa panggubatan. Si Jehova mao ang iyang ngalan. So klaro og tataw. Mga kaigsunan ko kigalaan nga si Jehova matupas Exodus 15:3 tao
Tao siya sa panggubatan. Kung ang imong filosofiya dili ka motuo nga si Kristo Dios kay mabasa nga tao, mugawas karon dinhi nga wala na kay Dios. Kay ang Dios o ang Amahan si Jehova, ako mang nabasa nga tao usab siya. Exodus 15:3, si Jehova maoy tao. Klaro na. Wala may kung si Jehova maoy Dios sa panggubatan. Si Jehova maoy tao sa panggubatan. Si Jehova mao ang iyang ngalan. Sa ato pa, wala na kay Dios. Kaya ako mang nabasa nga tao ang Amahan o si Jehova, ang Dios Amahan tao. So sayop na siya nga argumentation mga kaigalaan o kaigsuonan, no? Dili kay porke mabasa nga tao, dili na kamutuo nga Dios si Kristo. Ikaduha nga critical line of argumentations. Si Kristo dili Dios because He emptied Himself and took a form of a servant. Mabasa na to ni sa Pilipos 2:5 ngadto sa 8 nga si Kristo iyang gihukas ang iyahang pagka-Dios o niya iyahang gihuktan, iyang gibatunan, iyang gikuha, iyang gisulob ang biste o iyang gisulob ang imahe o kinaiyahan sa usa ka ulipon, usa ka tao sama nimo og sa akoa. Mga kaigsunon ko kaigalan atong sabton og maayo kini nga mga linya sa kasulatan. In verse 6 of Philippians chapter 2 nag-ingon, siya naglungtad diha sa kinaiya sa pagka-Dios. Nag-ingon ang Biblia, naglungtad si Kristo diha sa kinaiya sa pagka-Dios. Og tinuod kini kay ato mang mabasa, og dili lang kay mabasa, mapamatud-an usab kini sa uban pang mga referensya nga si Kristo naglungtad sa kinaiya sa pagka-Dios. John 15:5 nag-ingon ang pulong sa Ginoo. Pulong mismo ni sa atong Hesus Kristo nga sa wala pa ang kalibutan, uban na siya sa Amahan. Amahan ko, pasidunggi ako ni anang kadungganan nga akong gihuptan sa wala pa matukod ang kalibutan. So diha na si Kristo uban sa Amahan. Nagdawat sa maong kadungganan. No, nagbaton sa maong kadungganan sa wala pa matukod ang kalibutan kauban sa Amahan. So gani matud pa niya, nag-exist na siya wala pa si Abraham. Juan 8:58. Ug usab atong mabasahan nga sa pagbuhat pa lamang sa Dios Amahan sa kalibutan, diha na ang atong Ginoong Hesukristo. Ingon nga pulong Juan 1:1 o Genesis 1:1 paubos. Ingon nga pulong siya. Og diha na usab siya, ingon nga kaalam. Sumala sa Proverbio 8:22 ngadto sa 30. Now atong tanaw ning verse 7. Ang 6 nag-ingon nga naglungtad siya diha sa kinaiya sa pagka-Dios. Ang verse 7 mao na ni dinhi ang ilahang gihawiran. King James Version nag-ingon, but made himself of no reputation and took upon himself the form of a servant and was made in the likeness of man. So, matud pa sa balaang kasulatan, iyahang gihaw-asan. Iyang gihaw-asan ang iyahang kaugalingon sa iyahang Dios nun nga kinaiyahan ug iyahang gihuptan o iyang gibatunan ang usa ka dagway sa usa ka ulipon nga sama sa tao. So mga kaigsoon ko kaigalaan, kining word nga gihaw-asan mao ni ang wala siguro lang masabti og maayo sa atong mga kahigalaan. Kining word nga gihaw-asan, iyang gihaw-asan o gihaw-asan niya ang iyang kaugalingon diha sa iyang pagsagop sa kinaiya sa ulipon, diha sa iyang pagkahisama sa mga tao. In Amplified Translation, ingon niini nga pagkasulti mga kaigsunan ko, masabtan nato ning gihaw-asan sa King James. Unsay pasabot aning gihaw-asan? Kay pagtuo sa atong mga higala aning gihaw-asan,
stop ang iyang pagka-Diyos, nawala na ang iyang pagka-Diyos. Mo na ilang pagtuo. Unya ang nipuli ang iyahan ng pagkatao. Sortihan ta ka, nag-coexist ang iyang pagka-Diyos, ang iyang pagkatao. Coexist ni. Dili pwede nga paghawas niya sa iyang pagka-Diyos, unya nipuli ang iyang pagkatao nga nawala ang pagka-Diyos. No? Atong tanaw ng Amplified Translation, niining pulong gihawasan sa King James Version sa Cebuano Translation. Mao ni ang gingon sa Amplified. Verse 7 of chapter 2 in the book of Philippians, but strip himself of all privileges and rightful dignity, so as to assume the guise of a servant, in that he became like men, and was born a human being. So, hapit na masulban. Ang pulong nga gihawasan, he stripped himself of all the privileges and rightful dignity. Buti pa sa botaning he stripped himself sa Amplified Translation. The word kini nga linya pasahe nga he stripped himself. Usa kini siya ka, it implies a voluntary act of withholding his deity or divinity. Ang bot pasabot sa he stripped, iyang gihawasan. Usa kini ka voluntaryong pag withhold. Sabi bot pasabot aning withhold. Iyang gihawiran, iyang gipugnan. Wala niya gamita ba? Iyang gi-reserve. Muna bot pasabot sa withhold. Iyang gipugnan ang iyang pagka-Diyos. So ang pulong gihawasan in King James Version Cebuano, ang bot pasabot ana sa Amplified Translation, iyang gipugnan. Iyang gipugnan ang iyang deity, ang iyang divinity, ang iyang pagka-Diyos. Iyang gipugnan. Miining konteksto sa Pilipos Kapitulo 2 nga naghisgot man ni sa kamatayon sa atong Ginoong Kristo paubos nga bahin sa mga bersikulo, mga kaigsunan ko, siya namatay dito ibabaw sa cross. Unya tungod ni ana matud pa sa Biblia, gituboy siya sa Dios Amahan, labaw pa kay satanan, no? Balik ta sa withhold. Nagpasabot nga iyang gipugnan, wala niya gamita ang iyang pagka Dios ni aning higayuna. Kay kung gamito dili i-withhold ni Christ ang iyang pagka-Dios, mga kaigsunan ko, sultihan ta mo, dili siya pwedeng ilansan sa cross o dili siya pwedeng mamatay kung wala niya gi-withhold, wala niya gipugnan ang iyang pagka-Dios. So kinsay nakahinumdum ninyo atong salida nga Passion of the Cross. Giportray dito nga ang atong Ginoong Kristo nagpasan sa cross o niya hilabihang bugata, no? Ang cross o niya sigihan po siya ubunal sa mga Romano nga sundalo. O niya pila ka higayon na tumba ang atong Ginoo, gibunala na sad, bangon atong Ginoo, nalukapan na pud ang atong Ginoo tungod sa kakapoy, tungod sa kabugat, no? Sa maong cross nga iyang gipas-an, gibunala na pud siya sa mga Romano. Every time matumba ang atong Ginoo, imbis tabangan siya nga makatindog balik, ilahang paspasan og bunal, no? Paspasan og latigo. Nakabantay mo nga dihay usa kay gayon nga pagka sukamod gyud sa atong Hesus Kristo, nagdakdak gyud sa iyang ulo ang cross nga iyang gipas-an. Gipaspasan siya og bunal sa Romano nga sundalo. Kunya mi hangad ang atong Ginoo, mi hangad, gitan-aw sila. Silang mga sundalo gitan-aw sa atong Ginoo niya, ang mga sundalo. Kini sa movie ni siya kung nabantayan. Ang mga sundalong Romano ni atong panahon na pagtan-aw sa atong Ginoo sa ilaha, ni action sila og katumba. Amo to nakabantay mo na, ni action sila og katumba, murag nangaadlok sila. Kadto nga isa ka pagtan-aw sa atong Ginoong Kristo. Matud pa sa mga Bible commentators, the Bible commentators, daghay ilang gipang hisgutan, mga kaigsunan ko. Usa diha ilang gihisgutan kadto nga instance na kadto nga time diha ang atong Ginoong Kristo sa iyang pagkatao. Kadto nga time naa siya sa iyang tawhanon nga kinaiya. So kadto nga time ingon nga diha siya siyang tawhanon nga kinaiya, daw sa di na niya maantos ang kakapoy, daw sa di niya maantos ang kasakit, daw sa di na niya makaya ba ang pagpangabuso, ang pagdagmal kaniya sa mga Romanong sundalo.
hapit na niya ma-release. Matupaso sa ka commentator, Bible commentator. Hapit na niya ma-release ang iyahang pagka-Diyos. Tanaw pa lang, hapit na lang natumba silang tanan. So mauna siya ang kahulugan sa gihaw-asan. Iyahang gipugnan ba ang iyahang pagka-Diyos? Wala nagpasabot nga pag ingong gihaw-asan sama sa tubig nga giyabo nga wa nay mabilin sa balde. Dili na mo ibuti pasabot. Ang word nga gihaw-asan, buti pasabot na ni iyahang gipugnan ang iyahang deity, ang iyahang divinity, ang iyahang pagka-Diyos niadtong higayuna mga kaigsuonan ko para lamang gyud matuman ang programa sa Dios Amahan sa pagluwas kanato ng mga katawhan pinaagis kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo. Na mao na siya buti pasabot mga kaigsuonan ko sa gihaw-asan. Nya kining pulo nga gisagop niya ang kinaiya sa pagkaulipon. Sa laing hubad, kining gisagop niya ang kinaiya sa pagkaulipon, gisulob niya ang kinaiya sa usa ka tawo, sa usa ka ulipon. Iyang gisulob, iyang gihaw-asan, hukas iyang gihukas ang iyang pagka-Dios, meaning iyang gipugnan. Unya kining ikaduhang problema aning atong mga kaigsuonan na dili lagi motuo nga Dios si Kristo kay kining word nga o linya nga misagop siya sa kinaiya sa pagkaulipon. So sa ato pa ang ilang argumento kay si Kristo iya namang gihukas ang iyang pagka-Dios, misagop naman siya sa kinaiya nga iya sa tao, dili na siya Dios. Mga kaisang kong kikalaan, wala ka nakasabot. Ang bot ipasabot sa paghukas, pagpugong no sa ako nagikaingon og ang pagbot ipasabot sa pagsagop sa kinaiya sa pagkaulipon sa laing hubad pagsulob man ni. Pagsulob sa kinaiya sa usa ka ulipon. Now nganong partikular man ko sa word nga pagsulob, ingon ani manggod. Ang pagsulob, mga kaigsunan ko, ang pagsulob dili kini makapawala sa makapausab sa kinaiya o sa pagkatao sa nagsulob. Timanin na ninyo, ang pagsulob dili makapausab sa nagsulob. Wala kini nagpasabot nga kung magsulob kang pajama, mahimo na kang pajama, mausab ka mahimo kang pajama. Wala magpasabot nga kung magsulob ko og pulo barong, mahimo na pud kong pulo barong. Kuha ninyo. Wala nagpasabot nga si Kristo nagsulob sa tawhanong kinaiya nga nahimo na lang siyang tao na wala na iyang pagka-Diyos. Naarang iyang pagka-Diyos, iya kining gipugnan. Naarang iyang pagka-Diyos, wala na wala. No? Pag-ingon nga nagsulob sa kinaiya, nagbaton lang siya og laing kinaiya. Iyang gigamit ang iyang tawhanong kinaiya. Kay kung ang Diyos nung kinaiya ang gamiton sa ako nang gikaingon, wala gyud kamatayon, wa gyud pud tay kaluwasan. Wa may kamatayon ang Dios. Wa gyud mamatay ibabaw sa cross. Wa gyud tay kaluwasan mga kaigsunan. Mao na nga iyang withhold ang iyang pagka-Dios o niya iyang gigamit ang iyang gisulob, iyang gigamit ang iyang pagkatao. Mao na ipagpasabot mga kaigsunan ko sa Pilipos 2:5 ngadto sa 8. Ikatulong critical lines sa atong mga kaigsuonan, no? Si Kristo dili Dios matud nila kay kung siya Dios, nganong naaman siya gitawag nga Dios o namay ang gi-recognize nga Dios. Juan 20:17, si Jesus mingon kaniya, ayaw ako pagkupti kay wala pa ako makasaka ngadto sa Amahan. Apan adto ang ako mga kaigsuonan og siling og suginli sila nga mosaka ako ngadto sa akong Amahan og inyong Amahan, sa akong Dios og inyong Dios. So mo ni nga moingon sila nga si Kristo dili Dios kay nagpailaman din ni si Ginoong Hesus nga siya adunay Amahan o siya adunay Dios tuwa sa langit. Akong Dios og inyong Dios. Another verse, Mark 15:34, og sa ikatulo na ang takna sa hapon si Hesus mituwa sa makusog nga tingog nga nagaingon, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Nga kung sa ato pa, Dios ko, nganong gibiyaan mo ako. So moingon ni ato mga higala nga dili gid Dios si Kristo. Kay kung Dios pa si Kristo, dili na siya moingog Dios ko. Wala na iyang tawgon. Wala na iyang sangpiton nga Dios ko. Akong Dios, wala na iyang kunon nga akong Dios. Kung Dios pa siya. Dapat naingon siya nga Dios ako. Nganong gibiyaan ko ako. Mahalaw na sila, no? Kung Dios pa daw si Kristo, naingon na ta siya nga Dios ko, Dios ako.
Nganong gibiyaan ko ako? Pertig mga filosofiya, mga kaigsunan ko, sultihan ka mo. Sultihan ta ka, ikaw nga naminaw karon. Maminaw, no? Ang pagsangpit, ang pagtawag og Dios sa usa o ngadto sa lain, mao gyapon nga argumento dili makapausab sa imong pagkaikaw o sa iyang pagkamao si Ginoong Hesus. Naghisgot ta karon sa kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo. So wala magpasabot nga kung doon na siya ilhon nga Dios, doon na siya isang piton nga Dios, dili na siya Dios or mausab na siya, dili na mo ibot pasabot gyapon. Kay kung ingon ana ang linya sa imong filosofiya, mugawas karon din hingawa na pud kay Dios. Kay ako mang mabasa sa Biblia nga ang amahan may sangpit. Iya pong gi-recognize ang iyang anak ingon nga Dios. So mabasa ba nato ni siya sa Biblia? Mabasa nato ni siya mga kaigsunan ko. Hebrehanon kapitulo 1 bersikulo 8. Nag-ingon ang pulong sa Ginoo. Og siya maingon sa anak, ang imong trono, o Dios, mao ang trono sa pagkamatarong. Ang imong trono, o Dios, mulungtad hangtod sa kahangturan, og ang sitro sa imong gingharian mao ang sitro sa pagkamatarong. Ang amahan namulong sa anak. Unsay gingon sa amahan, ang imong trono, o Dios, mulungtad hangtod sa kahangturan. So mugawas karon dinhi mga kaigsoon ko kigalaan nga wala na kay Dios. Kaya ang imong filosofiya basta mo sangpit og Dios, dili naman siya Dios. Sultihan ta ka. Same argument gihapon kaganina nga ang pagsangpit o ang pag-ila o ang pagtawag og Dios sa usa ngadto sa lain dili makapausab sa iyang persona, dili makapausab sa iyang pagkamao. Si Kristo nagpabilin gihapon siya nga Dios. Bisan siya mitawag misangpit siya nga amahan nga Dios ko, nganong gibiyaan mo ako. So nagpadayon ang kinaya ni Kristo ingon nga Dios, ug sa laing bahin nagpadayon usab ang kinaya sa amahan ingon nga Dios. Dios gihapon ang amahan. Bisag iyang gisangpit ang anak ingon nga Dios. Sa mga kaisong kagilaan, ano na pay daghang mga argumentations nga angay atong mahibaw-an. Ang usa na niini nga ang last nga argumentation nga kung hisgutan karon sa by now mao kining kung Dios pa si Kristo, or if we allow him, Christ, to be God, there will be more than one God. Moingon sila nga kung atong tuuhan or dawaton nga si Kristo Dios, muduhan na manggod ang Dios o mudaghan na ang Dios, dapat tao ra gyud na siya. Unyang ubang bahin sa bersikulo, ubang bahin mga verses nga nagmatuod nga si Kristo Dios ato ning bali-balion, ato ning lubagon, dili nato ni tuuhan. Sayop na siya mga kaigsunan. Lain kayong paminawon nga muangkon kag isa ka Kristohano niya di ka motuo sa bersikulo. Lain kayo nga paminawon nga nag-angkon ka nga naas ka matuoran unya imong bali-balion ang bersikulo. Na klaro kayong naghisgot nga Dios si Kristo. Lain kay na siya. So ipaubos na tong atong mga garbo ngari padulong sa mga pulong sa atong Ginoong Hesukristo o sa Biblia ingon nga pulong sa Dios. Matod nila, if we allow Christ to be God also, then there will be more than one God. Isaiah 43:10 mo ning ilang verse. Ato gyapon ning explain. Kamo mao nga akong mga saksi miingon si Yuba og ang akong alagad nga akong gipili aron kamo makaila og managpanuo kanako ug makasabot nga ako mao siya. Una kanako walay Dios nga nahimo, ni aduna pay mosunod kanako. Paminawi ko mayo. Nagingon diri ang linya nga una kanako walay Dios nga nahimo, ni aduna pay mosunod kanako. Meaning to say, walay nag-una o wala nay mosunod pa. Mao nagingon sa ni Jehovah ang Dios Amahan. Tubag. Paminawan ning akong explanation. Tinuod ni siya kaayo kay mabasa. Walay nag-una, walay mag-una sa Amahan o sa Dios, no? Siya ra gyud. Ug wala po'y mag-ulahi, siya ra gyud.
Nga naman, may nga magkuana, nga tinuod ni siya nga verse. Tinuod ni siya nga verse nga walay naulahi ug walay naguna. Walay naguna o walay naulahi. Tungod kay, aminawa ko ha, tungod kay si Kristo kauban man sa amahan. Kauban sila. They were together even from the beginning, even before the world began. No, nahinom mo mga verses na to nga amahan ko, mato pa ni Kristo sa Juan 17, pasidunggi ako ni anang kadungganan nga akong nahuptan, samtang uban pa ako kanimo sa wala pa matukod ang kalibutan, sa wala pa ang kalibutan. Uban ako kanimo, mato pa niya. Walay naguna o walay nagulahi because they were together from the beginning of time. Dili maulahi si Kristo, dili pud maulahi si Kristo. Nagdungan sila sa amahan. Diha na siya sa wala pang kalibutan. Uban ako kanimo, matud pa niya. Pasidunggi ako ni anang kadungganan nga akong gihuptan, samtang uban pa ako kanimo sa wala pa ang kalibutan. Uban siya sa amahan sa wala pang kalibutan. Pag-abot sa kalibutan o pagbuhat karon sa kalibutan, uban paghihapon siya. Sumala sa Proverbio 8:22 ngadto sa 30. Uban si Kristo sa pagbuhat sa amahan sa kalibutan. Mato pa niya, uban ako kaniya sa mas usa ka batid nga magbubuhat. Dito na ako uban kaniya sa wala pa ang kabukiran gihimo, uban ako kaniya sa wala pa ang kapatagan, uban pa diha nga mga gipangbuhat, no? Mato pa ni Kristo, uban na ako kaniya. So, walay maulahi. O wala po'y nag-una. Kaya nagdungan man sila. Di ba? So, ang atong, this is, mo na kung gingon mga kaigsoon ko kikilang na, this is the beauty of full gospel believers. Full good. Pag ingon nga, si Kristo Diyos, Diyos, kaya mabasa. Pag ingon nga, ang amahan Diyos, Diyos, kaya mabasa. Pag ingon nga, Espiritu Santo Diyos, Diyos po, kaya mabasa. Asa, pila na makabok Diyos? Tulo? Isa ang Diyos? Usara? Muna gingon sa Deuteronomio 6:4 nga usara ang Diyos. Matod pa sa pulong sa Ginoo atong pangitaon mga kaigsoon ako ning bersikulo sa Deuteronomio ni ara. Deuteronomio 6:4. Magpatalinghog ka o Israel, siyo ba nga atong Diyos, mo'y usa lamang ka Diyos. Usa lamang ka Diyos, wala naging isa lamang ka Diyos. No? Nya kini siya pud nga term usa lamang ka Diyos. The same gihapon ni nga gigamit sa atong Hesus Kristo. Juan 10:10. Ako ug ang akong amahan usara. Wala ming isa. So unsa may kalainan sa isa ug usa? Dako kay ni sa kalainan mga kaigsoon ko kikilaan. Kamo nga mga Cebuano speaking guys over there na nagtan-aw ani nga program. Unsa may kalainan sa isa ug usa? Ang isa ra gyud. Pero usa duha na siya ngadto sa daghan nga mag-usa. Mingon ta nga akong man usara. Sa to pa nag-usa sila. Nawasa man sila nagkay-usa. Siyempre sa pagka-Diyos. Kung imong masahod, kung tanaw nimo ang Biblia, mabasa nimo nga God the Father, Diyos ang amahan. Mabasa po nimo nga ang anak po si Jesus, Diyos. Mabasa po nimo nga Holy Spirit, Diyos. Kini silang tulo nagkahiusa sa pagka-Diyos. Pila ang Diyos? Isa. Usa ka Diyos. Usa ang Diyos. Mga dili isa. Usa. Nag-usa silang tulo. So, masabtan man gud nato ni siya nga doktrina kung magtuon ta og Trinity. So, ang Trinity man gud importante kay ni siya pod nga masabtan nato. Kaya di nato ni masabtag maayo mo gawas nga tulo ang Diyos. Isa ra gyud ang Diyos. Pag-ingon sa Biblia nga usara, usara. Asa man sila nagkausa? Sa pagka-Diyos. So, nag-represent amahan, nag-represent anak, nag-represent Holy Spirit. So, kini silang tulo, doon ay common nga denominator. Inomdom mo sa mathematics na to, ang mga fractions na to sa unang panahon. So, sa pahingalan anang number, kung maghisgot ang fraction, nabitong number niya sa ubos sa ngalan na denominator man ano. Ang representation
nini tulo ka persona ingon manggod ani. So Amahan, Anak, Espiritu. Pero ang ubos na ini nila kung sa mathematics pa, fraction, ang ubos ani doon na sila common denominator nga God. God ni sila dunay common, isa lang ka denominator God. Pero tulo ka representation, Father, Son, and Holy Spirit. Kung hindi mo ni siya masabtan, mugawas nimo nga matulong imong Dios. Tagatong ilustrasyon, ako na lang ning pasiuna sa Trinity. Sama sa Pilipinas. Mangutan ako nimo. Ang Mindanao, Pilipinas, dili. Pilipinas. Ang Luzon, Pilipinas, dili. Pilipinas. Ang Visayas, Pilipinas, dili. Pilipinas, gyapon ang Visayas. Karon, kung wala ka na swito, kung unsa ang Pilipinas, makaingon ka nga ang Pilipinas tulo. Dili tulo ang Pilipinas. Usa lang ang Pilipinas, pero tulo kadag kong pulo. No? Tulo ba ang Pilipinas? Isa. Isa. Ang Biblia nagisgot nga usa ang Dios. Usa ra ang Dios. Pero nagrepresent sa tulo. Amahan, Anak, Espiritu Santo. Puro gina mga basa nga Dios. Ang problema manggod nimo igsuon ningon ani. Maong ni tulo ang imong Dios kay imo maning i-plus. Ang Amahan Dios, Dios uno. Ang Anak Dios, Dios usab dos. Ang Espiritu Santo Dios, Dios tres. Imo man gi-plus. Mo nga manigawas nga tulo na ang imong Dios, ayaw i-plus. I-multiply ko no. Ang Amahan Dios, Dios times 1. Ang Anak Dios, Dios times 1. Sa balang Espiritu Dios, Dios times 1. 1 times 1 times 1 equals 1. So usara ang Dios mga kaigsuonan ko, ayaw i-plus. Mo ganina nga sa hermeneutics, walay magkontradict. Walay magkontradict sa Bible. Kay usa lang ang divine author ani si God. But matupa sa hermeneutics, if there is seemingly contradictions, unsay atong buhaton? Ikaw nga Bible student, mangita kag paagi nga magka-complementary to each other sila. Dili sila pwedeng magka-contradictory. Complement na sila. Ayaw pangita ayaw kung panalitan na kay makita ang murag nagkasupak, pangita paagi nga di sila magkasupak. Sama ning Trinity. Kung imong i-plus, masupak man ang Deuteronomio 6:4, mausara ang Dios. Kung imong i-plus, i-multiply. Parang mugawas gyud ang kamatuoran, mausara gyud ang Dios. So mga kaigsoon ko kikilan medyo natapos, medyo nataas ning atong istorya din nila sa kukutob. So next time po, tugot sa Ginoo atong i-upload kana nga video may tungod sa Trinity. So God bless everybody and good night. Tunga naman ng gabi mga kaigsuonan ko. Pagaw na ko. Again, please subscribe katong wala pa, nya katong nag-subscribe na please share para nga dunay daghan pang mga kaigsuonan nato makadungog ani nga mensahe. Bye-bye. Pag-ayo-ayo.